عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. गिरामी कदर अजीज साथियों, आज 11 दिसंबर 2025 हम यहाँ गुलाबगंज सिलहट बांग्लादेश के इस मुबारक प्रोग्राम में अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से जमा हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना शिहाब साहब का कि उन्होंने अपने इदारा में 14 तलबा को दस्तार बंदी के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया और मौसम सर्द होने के बावजूद आप हज़रात तशरीफ़ लाए हैं। कुरान करीम में 29वें पारे में मौजूद सूरह नूह की कुछ आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं और कोशिश करूँगा कि मुख्तसर से वक्त में हम इन्हीं आयात से कुछ रोशनी हासिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुहम्मदिया तहसीनुल कुरान माद्रासार आजकेर এই বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনে উপস্থিত প্রিয় দিনদার ভাইয়েরা, মাইকের আওয়াজ যাদের কাছে যাচ্ছে, প্রিয় বোনেরা, হযরত বলছেন এই মাদ্রাসার জন্য এবং সাহেবে দাওয়াত মাদ্রাসার মুহতামিম মৌলানা শিহাবুদ্দিন সাহেবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলছেন যে এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আজকে এই মাদ্রাসা থেকে হিফজুল কোরআন সম্পন্নকারী 14 জন ছাত্রকে সম্মাননা পাগড়ি পরিধানের এই আনন্দ ঘন দিনে তিনি ইসলামী মাহফিলের আয়োজন করেছেন এবং বলছেন তিনি কোরআনে কারীমের 29তম পারার সূরা নূহ থেকে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করেছেন। সেই আয়াতে কারিমাগুলো সামনে রেখে হযরত আমাদের সামনে কিছু দ্বীনি নসিহত পেশ করবেন। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने आपके सामने पेश की है, जिसमें आक़ाए करीम का ये मुबारक इरशाद है
कि जब कोई गुनाहगार अल्लाह के हुजूर अपने गुनाह से तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाह को मिटा देते हैं। हज़रत বলছেন যে রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে পাক থেকে একখানা হাদিস তিনি আমাদের সামনে তেলাওয়াত করেছেন। যে হাদিসের অর্থ হচ্ছে, যখন কোনো গুনাহগার বান্দা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট গুনার পরে তওবা করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সকল গুনাহ মিটিয়ে দেন, সকল গুনাহ মাফ করে দেন। याद रखिए, गुनाह करने वाले से अल्लाह नाराज नहीं होता, गुनाह पर अकड़ने वाले से अल्लाह खफा होता है। হযরত বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গুনাহগারের উপর নারাজ হন না, অসন্তুষ্ট হন না, কিন্তু কেউ গুনাহ করার পরে যদি সেই গুনার উপরে অটল থাকে, গুনার উপর যদি নিজেকে মজবুতির সাথে গুনার উপরে যদি ধরে রাখে, টিকিয়ে রাখে, এমন ব্যক্তি, এমন গুনাহগারের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নারাজ হন, অসন্তুষ্ট হন। जब कोई अपनी खता पर, अपनी गलती पर अकड़ जाता है तो वो इबलीस का गुलाम बनता है, और जब कोई अपनी खता पर नादिम हो जाता है तो वो आदम की औलाद कहलाता है। হযরত বলছেন যখন কেউ গুনাহ করার পরে তার সেই গুনার উপরে অটল থাকে, একরোখাভাবে গুনার উপরেই টিকে থাকার চেষ্টা করে, তো সে শয়তানের বান্দা হয়ে যায়। আর যখন কেউ গুনাহ করার পর অনুতপ্ত হয়, লজ্জিত হয়, তওবা করে, তখন সে আল্লাহর কাছে বনি আদম হয়ে যায়। जब कोई गुनाह करने के बाद उस गुनाह पर खुशी मनाता है, अपने दोस्तों के सामने हंस हंस कर अपने गुनाह को बयान करता है, अल्लाह के सामने आंसू नहीं बहाता, शर्मिंदगी नहीं दिखाता, तो अल्लाह का गज़ब जोश में आता है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने गुनाह पर नादिम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, रुजू इख्तियार कर ले, अल्लाह के सामने रोने की सआदत हासिल कर ले, तो माँ भी अपने बच्चे से वो प्यार नहीं करती जो अल्लाह इस गुनाहगार से प्यार करता। যখন কেউ গুনাহ করার পরে সেই গুনার উপরে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, খুশির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, গুনাহ করার পরে সেটা খুব গর্বের সাথে, আনন্দের সাথে বন্ধুদের সামনে গল্প করে যে আজকে আমি এই কাজ করেছি, ওই আকাম করেছি, ওই গুনাহ করেছি, এমন খুশি যখন কেউ গুনার উপরে করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার উপরে অসন্তুষ্ট, তার উপর চরম রাগান্বিত হন, তার জন্য আযাব গজব নেমে আসে। আর যেই বান্দা গুনাহ করার পরে অনুতপ্ত হয়, লজ্জিত হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে তওবা করে ক্ষমা চায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে এতটা ভালোবাসেন যতটা কোনো মা তার সন্তানকেও ভালোবাসে না। कुरान करीम में अल्लाह ने दो कौमों की मिसाल बयान फरमाई है। दोनों कौमों ने शिर्क किया। एक कौम के पास नबी आए तो उन्होंने अपने नबी की बात को नहीं माना, अपने गुनाह से तौबा नहीं की, अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी। जबकि दूसरी कौम जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की थी, उससे भी गुनाह हुआ, शिर्क हुआ, लेकिन जब उसके पास नबी आए तो उसने तौबा की, इनाबत का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह ने उनके गज़ब को